O yun, square na. O, huli ni pare. Fish on! Fish on si pare, oh. Fish on! Ayun, si pare. Ano pa lang yan? Sample pa lang yan. Thank you, Lord. Meron pa hanggang mamaya. Okay? So, standby lang kayo dyan. Tingnan natin, oh. May nahuli na siya palang una, eh. Si pare, ayun, oh. Ayun, ang huli ni pare. Woo! Lalaki pre, ah. Very big, ah. Very big. Woo! Not bad, not bad. Okay. Hintay lang kayo mamaya, ha. Just hang on. Okay, see you later. Ayun. Huling huli. Hey, may natira. Pwede pa rin yan. Huli pa rin yan. Yes. Okay, ah. Thank you, Lord. Okay, off muna. Video ka mo. Video on. Ang laki ng pangalawa. Ay, hindi. Oo, naka-video on. Naka-square. Oo. Pucha, 5. Nakalima na naman, kumpare ko. Okay. Sa susunod na kabanata. Yes. First catch. Yes. Dalawa ulit. Yes. Another 4. Yan, diyan ka bumata. Yes. Another 4. Ayun pa, yung isang bag. Okay. Layo bro, ah. Okay. Damihan mo. Maaga pa. Ayan na bro. Ayun. Yeah, wow. Another catch by paring Lloyd. Malalaki. Thank you, Lord. Mga 1 inch ang laki dun sa nauna kanina. Thank you. Okay. Okay, thank you Lord. Thank you Lord. Malapit na kami bumoundary. Ayun. Ayun yun, oh. Ayun yun, oh. Oh, ha? Oh, ha? Oh. Live na live. Live na live. Oh, ayan, oh. Oh, 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 oh. Ayun, oh. Live na live, oh. Oh, ha? Yes. Okay.